nas ne razumeju naš put, ograničavaju nas, zaočekivati je da ih volimo i da ostanemo uz njih i da li je u redu da osjećamo krivicu ili šta kako da se osjećamo ako ih ostavimo i nastavimo dalje bez njih. She said, what can you advise about parents who don't understand our spiritual aspirations, our spiritual path, who don't understand us at all, and are limiting us and burdening us with their concepts and all that. So how do we deal with them? And I think we should just see, the thing is that you chose your parents. Parents never chose you. So. Kaže, ti si kao duša birala svoje roditelje, nisu roditelji tebe izabrali. Parents had no idea you are coming. Oni nisu znali uopšte da ti dolaziš. So, whatever is experienced in this life by you, in an elementary level or an impressionistic level, this was your choice. I kaže, na nekom bazičnom nivou, na nivou same impresije i naših programa koje nosimo, upravo takvi roditelji su bili tvoj izbor. Whoever comes to your life or whose life you come into, and all the flavors of experience that you're experiencing in this life and will experience in this life in the future, this is all part of your agenda, your plan. Tako da duša ima neki svoj plan kako će se ona duhovno uzdizati, i koje će biti njeni testovi i prepreke. U tom smislu i ti naši roditelji, takvi smo ih birali upravo iz tog razloga. I tako će doći, tek će doći još neki drugi ljudi, neki drugi odnosi. Sve to je deo tog plana duše. When you have this kisha outside, how do you feel? How do you respond? You have to travel. What would you do? Kaže, kad treba da putuješ negdje napolje, vidiš da pada kiša, kako ćeš da reaguješ, šta ćeš da uradiš? You will find a way to protect yourself from the rain, and then you will still continue with the journey, right? Kaže, ti ćeš naći način da se zaštitiš od kiše i dalje ćeš da nastaviš sa putem, tako? All the emotions that we face are the rains of life. I sve emocije sa kojima treba se nosimo su te kiše našeg života. You must continue with your journey. Možeš da nastaviš sa svojim putem. At the same time, you should not get too wet. Ovih strane ne treba se više da pokisneš. Some clothes might be drenched a little bit, but it's okay. It will dry off. Kaže, neka tvoje odeće će malo biti da se zamoče od kiše, mokre, ali to je okej. There is bound to be a little bit of wet clothes. Kaže, kako god okreneš, malo nešto od odeće će biti mokro, ali to je sve okej. Everything is changing. Jer sve se menja. No emotion remains permanent, no people remain permanent, no situation remain permanent, even our life doesn't remain permanent. Nijedna situacija ne ostaje ista, večno ista, ni ljudi, ni situacije, sve se to polako menja, sam naš život se menja. So, just flow. And understand one thing, most of the people, I answered the question earlier, relatives may not understand you. Kaže, samo teci sa životom, budi protočna, prepusti se i kaže uvijek shvati da nećete svi ljudi, naročito tvoji rođaci i porodica, nećete uvijek shvatiti. They will say, this girl, I know her from year one. They may not understand that you have shifted your awareness in the process. They may not be aware that you moved ahead. So, when we tell about somebody that I know this person, we have to be very careful. I kaže, ti naši rođaci i porodice često ne kažu, ma znam ja nju, on kad imala godinu dana, šta ona priča sad. Znači, oni se zalepe neki koncept koji imaju o tebi, kad si bila ne znam koliko godina pre, a ne vide da se možda u tebi došlo do promene u svesti, da si ti sad jedna sasvim drugačija osoba, jer se mi stvarno menjamo, naročito kad iznutra naša svest diže se na više razine. Tako da, to je za očekivati da nas neće shvatiti. I važno je da mi ne sudimo drugima, isto tako da mi druge ne stavimo okvire i da kažemo, pa znam ja njega. Znači, da primenjamo to i kad mi sudimo nekome. And what aspect of you is feeling it? Like this Padakisha, which aspect of you is feeling? I koji aspekt tebe osjeća tu vrstu emocije prema roditeljima i koji aspekt tebe osjeća, na primjer, kišu koja pada? Likewise, all the emotional rains, which aspect of you is feeling? Kaže, fizičko telo osjeća ovu kišu napolju, a emotivnu kišu koji aspekt nas je osjeća? Your personality.
tvoja ličnost. And personality is just like your body, it's outside of you. A tvoja ličnost, isto kao i tvoje telo, je spoljašnji neki deo tebe, znači nije ono što ti jesi. But there is a person inside you. Ali unutar tebe je ono ko ti zaista jesi. That person is not worried. He's not feeling it. Ta osoba, to što ti zaista jesi, se ne tangira puno oko toga stvari. So you can shut this outside off and be inside. Znači, jedini način je, najbolji način je da ugasiš tu identifikaciju sa ličnošću i da budeš u sebi. So when you are not fighting with the world with this personality, you are not affected. Znači, kad se ne boriš sa spoljašnjim svetom i kad ne postupaš sa razine ličnosti, onda te ništa ne može poljuljati. And whenever the mind chatters, mind tells you, just throw this mind away. Say that this is not me. I kaže, kad svojome brblja i nešto priča nevezano, samo tu kutiju koja je puna tih brbljotina izbaci sebe, napolje, budi u sebi. All the noises are outside of you. It's silence inside you. Zapamti da je sva buka je van tebe, a da je u tebi samo tišina.